नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसे अदालती फैसले की हकीकत आपके सामने रखेंगे जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत, अदलिया और आइन तीनों पर संगीन सवालात खड़े कर दिए। आपको बताएंगे कि कैसे सिर्फ एक अदालती फैसला हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दे गया, कैसे मखसूस नशिस्तों की बंदरबांट हुई और क्यों यह फैसला पाकिस्तान की अदालती तहरीक का सबसे मुतनाज़ा फैसला किया जा रहा है। अगर PTI हकदार नहीं तो बाकी जमातें कैसे हकदार हो गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज कर दिया है। वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब में किस तरह 48 करोड़ रुपए का फ्रॉड प्लान किया गया और फिर उसका क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आज बात होगी एक ऐसे अदालती फैसले पर जिसने पूरे इंतखाबी, अदालती और आईनी निज़ाम को हिला कर रख दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच के उस फैसले की जिसने मखसूस नशिस्तों के हवाले से नज़रसानी दरखास्तों को मंजूर करते हुए पिछला फैसला कलअदम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। अदालत ने मुख्तसर फैसले में 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। आईनी बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अदील अब्बासी, जस्टिस शाहिद बिलाल हुसैन, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी शामिल थे। मुख्तसर वक्फे के बाद अदालत ने केस का मुख्तसर फैसला सुनाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। आईनी बेंच ने मुख्तसर फैसले में 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला बरकरार रखा। नाजरीन, 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फैसला कानूनी है, आईनी है या सिर्फ सियासी जरूरत। अगर बात की जाए तो सारा मामला कहां से शुरू हुआ। यह सारा मामला शुरू हुआ जब इलेक्शन से महज चंद घंटे पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस फायज ईसा की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करने की वजह से फरवरी 2024 में होने वाले आम इंतखाबात में PTI का इंतखाबी निशान छीन लिया गया था और उस जमात के हामी उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में हिस्सा लिया था, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में हासिल की जाने वाली नशिस्तों को सामने रखते हुए मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी थी। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती बेंच ने वजाहती हुक्म जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले PTI के कामयाब उम्मीदवार हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन फैसले पर फौरी अमल दरामद करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया और इलेक्शन कमीशन समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली उन खवातीन ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई 2024 के फैसले को चैलेंज कर दिया। नजरसानी की अपीलों की समाअत 6 मई से सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी आईनी बेंच ने की थी और इस बेंच में उन 8 जजेस में से सिर्फ 4 जजों को शामिल किया गया था, जिनमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल हैं, जिन्होंने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के हक में फैसला दिया था। ताहम ये दोनों जज साहबान नजरसानी की इन अपीलों की पहली समाअत के बाद ही उन दरखास्तों को मुस्तरद करते हुए ये कहा था कि उस फैसले में कि इस बारे में पहले ही फैसला दे चुके हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने भी 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले का हिस्सा थे। ताहम नजरसानी के इस फैसले में उन्होंने अपने गुज़श्ता फैसले पर नजरसानी की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर अमल दरामद नहीं किया और बाद में वही फैसला नजरसानी में ख़त्म कर दिया गया। नाजरीन, अब सवाल यह है, क्या 11 रुकनी बेंच
13 रुकनी बेंच के फैसले को खत्म कर सकता है? क्या वो जज जो पहले फैसला दे चुके हैं वही दोबारा इस पर नजरसानी कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इस केस में नए जजेस कहां से शामिल हो गए? अगर पीटीआई हकदार नहीं तो वो जमातें कैसे हकदार बन गईं जिन्हें अवाम ने सिर्फ 2 नशिस्तें दी और तोहफे में 5 नशिस्तें दे दी गईं? ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि जमहूरी और इखलाकी नौइयत के भी हैं। नाज़रीन, क्या ये महज इत्तफाक है कि फैसला आने के एक दिन पहले हुकूमत के करीबी सहाफ़ी जैसे हसन अयूब पहले ही ये खबर दे देते हैं कि पीटीआई को एक भी सीट नहीं मिलेगी और फिर फैसला भी वैसा ही आता है? ये फैसला पहले से तयशुदा महसूस होता है। जिस तरह हामिद मीर ने कहा था कि यह फैसला पहले ही लिखा जा चुका था, यह फैसला साबित करता है कि पहले मुतनाज़ा इलेक्शन, फिर मुतनाज़ा बेंच और अब मुतनाज़ा फैसला, ये सब कुछ एक बड़ी सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा लगता है जिसका मकसद सिर्फ एक है, पीटीआई को सियासी तौर पर बेदखल करना और हुकूमती इत्तेहाद को गैर फितरी अक्सरियत देना। नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि पीटीआई मखसूस नशिस्तों से महरूम करने का फैसला एक मुतनाज़ फैसला है और तारीख इस बड़े मुतनाज़ा फैसले के तौर पर इसे याद रखेगी। जस्टिस फाइज के पीटीआई से बल्ला छीनने के फैसले ने मुल्क को एक ऐसी दलदल में धकेल दिया जिसने जमहूरियत, सिविल बालादस्ती का जनाजा निकाल दिया। पहले मुतनाज़ा फैसले से मुतनाज़ा इलेक्शन, पहले मुतनाज़ा 26वीं तरमीम, फिर इस तरमीम के नतीजे में बनने वाला मुतनाज़ा आईनी बेंच और अब ये फैसला मुल्क की सिमत तबाही की तरफ कर दी गई है और भी इस फैसले के नतीजे में हुकूमत के 2/3 मेजॉरिटी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले की रोशनी में हुक्मरान इत्तेहाद की कौमी असम्बली में नशिस्तों में इजाफा हो गया। फैसले से कबल पार्टी पोजीशन में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान की मजमूई तादाद 218 थी। मुस्लिम लीग नून के 110, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 70, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यानी MQM पाकिस्तान के 22 और मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान थे। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून को 15, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 4, JUI फे को 3 इजाफी नशिस्तें मिली हैं। इस फैसले के बाद कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 125, पीपल्स पार्टी के 74 अरकान होंगे, जबकि JUI फे को भी फैसले से फायदा पहुंचा है और उनके अरकान की तादाद 11 हो गई है। इजाफी नशिस्तें मिलने से हुक्मरान जमात को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। 336 के ईवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की जरूरत होती है। हुक्मरान इत्तेहाद को 237 अरकान की हिमायत हासिल हो गई है, जिससे मजीद ऐसी मुतनाज़ा कानून साजी होगी जो आइंदा की सियासत, जमहूरियत पर बदतरीन असरात मुरतब करेगी। तो नाजरीन, आज एक और बड़ी पेशरफ्त हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने तबादले से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। वकील मुनीर मलिक ने जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दुरुस्त करार देते हुए सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ट्रांसफर केस के फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में कलअदम करार दिया जाए और इंट्रा कोर्ट के इल्तवा तक 19 जून का फैसला मुअत्तल किया जाए। 19 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला आईनी और कानूनी करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से दायर करदा दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने 3-2 के तनासब से जारी करदा मुख्तसर फैसले में कहा था कि जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं है, लेकिन अब इस फैसले को भी चैलेंज कर दिया गया। तो जी नाजरीन, मैं जो पहले जिक्र कर रहा था कि एक होने वाले फ्रॉड को सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब ने बर वक्त मुदाखलत करके कैसे रोका, यानी एक चीफ इंजीनियर एक बड़ा फ्रॉड करने के चक्कर में था। चीफ इंजीनियर सरगोदा, जो मैंने पहले अर्ज किया आपको कि वो एक बड़ा फ्रॉड करने के चक्कर में था, यानी 45 करोड़, पंजाबी में कहते हैं पासे लान दे चक्कर से। वो 45 करोड़ रुपया किस तरह बचा, किसकी मुदाखलत से बचा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और वैसे मैं बता चुका हूँ आपको, सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब की मुदाखलत से बचा। तो जी नाजरीन, जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था, एक होने वाले फ्रॉड को सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब ने मुदाखलत करके कैसे रोका। 45 करोड़ रुपए का फ्रॉड किस तरह होना था और फिर कैसे रुका, इसकी मैं तफसील आपको बताता हूं। नाजरीन,
दरियाए सिंध के ऊपर चश्मा बैराज के बिल्कुल डाउन स्ट्रीम पे पंजाब का एरिया शुरू हो जाता है और वहाँ पे इरिगेशन का सरगोदा जोन शुरू होता है। वहाँ पे एक चीफ इंजीनियर साहब मुतय्यन हैं, उन्होंने सोचा कि अब आखिरी अयाम जा रहे हैं, रिटायरमेंट के करीब बैठे हुए हैं, क्यों ना कोई बड़ी दिहाड़ी लगा ली जाए। तो उन्होंने एक एमरजेंसी डिक्लेयर करने की इजाज़त मांगी सेक्रेटरी इरिगेशन से कि जनाब एक एमरजेंसी हो गई है, हमारी एक गाइड वॉल है, वहाँ पे जनाब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, 50 फीट गहराई हो गई है और वहाँ पे स्ट्रक्चर है हमारा और स्ट्रक्चर हमारा तबाह हो जाएगा और साथ एक रोड लगता है जो चंद माइल्स के फासले पर है, वो भी तबाह हो जाएगा, आबादियाँ तबाह हो जाएंगी, लिहाजा हमें एमरजेंसी लगा के और हमें काम करने की इजाज़त। अब वो काम क्या था और कहाँ था, वो नाज़रीन मैं आपको पढ़ के जरा सुनाता हूँ। रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल ऑफ पैरा 2.89 ऑफ PWD कोड फॉर द वर्क चेकिंग एरोसिव एक्शन ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर इंडस एट गाइड वॉल बिटवीन रीच RD 25 से 27 एंड गाइड हेड्स पर एट RD 29 डाउन स्ट्रीम चश्मा बैराज। हुआ क्या नाज़रीन कि यहाँ पे चीफ इंजीनियर साहब ने वहाँ एक अपने बड़े कमाऊ पूत हैं, वहाँ पे उनके वो एक्शन भी हैं और उनको OPS पे वहाँ पे लगाया हुआ है, SC भी लगाया हुआ है। उसी एक्शन को दो चार्ज दिए हुए हैं और वो जो 2 चार्ज हैं वो यानी एक डिवीजन के एक्शन है शाहपुर डिवीजन के, दूसरा वो मियाँ वाली डिवीजन के एक्शन है थल के, और थल का उनको SC लगाया हुआ है। अपने एक कमाऊ पूत SC यासिर मुनीर को, जो कि SC नहीं है, उसको उन्होंने OPS पे यानी ऑन पे स्केल पे वहाँ पे SC लगाया हुआ है और उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये मैं आगे चल रहा हूँ तो आपको बता दूँ। लेकिन ये भी बताता चलूँ कि वहाँ उन्हें एक एक्शनशिप दी हुई है, एक एक्शन शाहपुर डिवीजन है, एक उसके साथ एडिशनल चार्ज दिया हुआ है एक्शन थाल का, और मियाँ वाली का जनाब उन्होंने उनको SC लगाया हुआ है। और उन SC के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कमाऊ पूत कैसे बना और किस तरह हुआ। अच्छा नाजरीन, वहाँ पे इन्होंने ये कहा कि वहाँ पे जो इलाका है जिस इलाके की बात कर रहा हूँ 2.89 की वहाँ अप्रूवल मांग रहे थे यानी इमरजेंसी की, कि हमें यहाँ पे यानी विदाउट रिकोर्स ऑफ कॉलिंग ऑफ टेंडर्स, यानी बगैर टेंडर कॉल किए कि इमरजेंसी क्रिएट करके और हमें एक पैरे के तहत हमें इसकी इजाज़त दी जाए ताकि हम इसको फौरी तौर पर टेकअप कर लें और अपनी मर्जी से बंदे लगा लें। अब हुआ कुछ यूँ कि जब उन्होंने सेक्रेटरी से कहा कि जी हमें इसकी इजाज़त दी जाए और उन्होंने पैसे उस वक्त मांगे कि यहाँ पे जो खर्च होगा वो होगा जी ₹169.452 मिलियन अंडर पैरा 2.89 ऑफ PW कोड। अब जब ये उन्होंने ये पैसे मांगे तो सेक्रेटरी साहब ने वहाँ पे एक कमेटी 2 बंदों की जो लगा दी और उन्होंने कहा जी पूछ के देख के आओ भाई क्या इमरजेंसी होगी। उन्होंने आकर, वो इनके साथ साथी थे इनके, उन्होंने कहा जी कि हाँ वहाँ पे ज़रूरत है। और जैसे ही उन्होंने हाँ की तो फिर इन्होंने दोबारा चीफ इंजीनियर सरगोदा ने फिर एक दोबारा रिक्वेस्ट की और फिर उस पर उन्होंने पैसे मांग लिए 221.113 मिलियन, जबकि उन्होंने पहले मांगे थे पैसे 169.452 मिलियन। और साथ ही फिर उन्होंने इतने पैसे मांग लिए कि जी वहाँ गहराई ज़्यादा हो गई है और वहाँ पे हमें पत्थर डालना है और वहाँ पे हमें, जबकि नाजरीन याद रहे कि जब भी फ्लड आता है तो फ्लड को होल्ड किया जाता है, वहाँ पे किसी काम की रेस्टोरेशन नहीं की जाती क्योंकि ये कानून है, ये लॉ है। अच्छा अब क्या हुआ, सेक्रेटरी साहब फिर परेशान हो गए और उन्होंने फिर एक और कमेटी भेजी और उस कमेटी ने आकर कहा कि जनाब यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की और कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है जिसकी वो इमरजेंसी मांग रहे हैं, ना ही को हमारे पास कोई ऐसा कोई हमारा स्ट्रक्चर है जो हमें डैमेज होने का खतरा है कि जिसकी वजह से हमारे लिए परेशानी हो जाएगी और हम ये कर दें। अब उन्होंने फिर एक चीफ इंजीनियर सरगोदा ने फिर एक और चीज़ लिख दी और जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने कहा, हाउएवर चीफ इंजीनियर सरगोदा जोन वाइड रेफरेंस डेटेड 20/6/2025 अगेन सबमिटेड द आइडेंटिकल प्रपोजल ऑफ होल्डिंग द स्ट्रक्चर्स बाय रिकूपिंग एट 5 feet एप्रन width at the same cost of ₹438.417 मिलियन। आप अंदाजा फरमाएं कि उन्होंने फिर इसका और पैसे बढ़ा दिए, यानी 48 करोड़ रुपए तक बातें चली गई। नाज़रीन फिर क्या हुआ, वो था ना एक, मुझे एक गाना याद आ रहा है कि पानी रे पानी मत कर नादानी, और उसके बाद था कि आप पाशी पानी के बाद क्या क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा। अब हम इसमें देख रहे हैं कि जीत किसकी हुई और हारा कौन, क्या फ्रॉड जीता, क्या फ्रॉड का प्लान करने वाले जीते, या सेक्रेटरी इरिगेशन जो एक शरीफ आदमी है जिसको एक डिपार्टमेंट का हेड लगाया हुआ है
وہ جیتا. اب کون جیتے؟ اب اس میں منسٹر اریگیشن کا بھی ذکر نہیں کر رہا, میں بعد میں اس کا ذکر ضرور کروں گا. میں منسٹر اریگیشن پنجاب جناب میاں قاسم صاحب, ان کے بارے میں پھر بعد میں ذکر کرتا ہوں. اچھا ناظرین, سیکٹری اریگیشن پنجاب نے پھر ایک کمیٹی بنائی, اور وہ کمیٹی بہت سارے افسران پر انہوں نے جو مشتمل تھی وہ بنا دی. وہ افسران کون کون سے تھے؟ ان میں جناب جو چیف PMIU تھے وہ مار منظور صاحب تھے, ایک پروجیکٹ مینیجر تھے نیسپاک کے کنسلٹنٹس کے, پھر ایک تھے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے اسمال ڈیم سرکل کے JLM کے, پھر ایک جو ایکس جو تھے PRO وہ تھے محمد شاہد صاحب, ان کی کمیٹی بنائی, اور جو کرنٹ یعنی موجودہ PRO ہائیڈرولکس تھے اریگیشن ریسرچ زون انسٹیٹیوٹ کے, ان کی کمیٹی بنائی. اب وہ جب وہ کمیٹی وہاں گئی, پلان کرنے والوں نے بڑا زور لگایا کہ جناب کسی طریقے سے یہ ہمارے باتوں میں آ جائیں, لیکن انہوں نے اس کی واقعی اس کو ٹیسٹ کیا, انہوں نے اس کی ساؤنڈنگ کی, یعنی کہ ان کو گہرائی ناپنے کے لیے انہوں نے ناپا, اور انہوں نے دیکھا کہ گہرائی اتنی زیادہ نہیں ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہو. اس کمیٹی نے جو میئر کی جو ویلوسٹی تھی اس وقت جو جا رہی تھی, جو سپیڈ تھی یعنی ویلوسٹی آف واٹر تھی, وہ جناب تھی 2 فٹ پر سیکنڈ اینڈ 2.77 فٹ پر سیکنڈ رسپیکٹیولی. ناظرین ضمن میں آپ کو بتا دوں کہ عام نہر میں بھی 5 فٹ اس کی ویلوسٹی جا رہی ہوتی ہے, اس کی سپیڈ ہوتی ہے 5 فٹ, یہاں تو پھر 2 تھی اور 2.77 فٹ تھی, یعنی کہ کوئی ایسی ایمرجنسی یا نہیں تھی. اس کمیٹی نے پھر لکھا کہ ہمارا کوئی ایسا سٹرکچر نہیں ہے جو ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہو جائے, اور جو روڈ ہے وہ بھی اتنا قریب نہیں ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہو جائے, اور ویسے بھی نہیں ہو سکتی چونکہ اب کمیٹی نے ہر چیز سے, اور پنجابی کے اندر نا کھڑکا تے وجا کے دیکھ لیا, انہوں نے جب کھڑکا وجا کے دیکھا تو وہاں کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں تھی, اور انہوں نے لکھا کہ یہاں ایز سچ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. ہاں اگر جو گہرائی ہو گئی ہے جو اس وقت ریکوائرڈ یعنی موجودہ اس وقت جو سٹاک پڑا ہوا ہے پتھر کا, ریزرو سٹاک کے پتھر کو اٹھا کے اور اس کو اس میں ڈمپ کیا جائے تاکہ گہرائی کم ہو سکے. اب یہ تو انہوں نے جو فائنڈنگز دیں اور انہوں نے سیکٹری اریگیشن کو لکھ دیا. اب ہوا کیا کہ ایک ممبر جو سا تھا وہ شارٹ تھا. اب وہ ممبر کون سا تھا؟ وہ ایک ایس سی صاحب تھے, وہاں کے ایس سی صاحب تھے. انہوں نے بعد میں آن بیہاف آف چیف انجینئر وہاں وزٹ کیا, اور وزٹ کرنے کے بعد انہوں نے بھی یہی رپورٹ کی کہ میں جناب وہ کمیٹی جو پہلے کر گئی ہے اس کے ساتھ میں جناب سہمت ہوں, اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ٹھیک کیا, اور جو اس وقت ریزرو سٹاک موجود پڑا ہوا ہے, بہت سارا پتھر ناظرین وہاں پہ پڑا ہوا ہے, اس کو اٹھائیں اور اس میں ڈالیں, نہ کہ 48 کروڑ روپیہ. اب ناظرین ذرا غور فرمائیے کہ ایک طرف تو یہی چیف انجینئر صاحب ایمرجنسی کریٹ کیے ہوئے ہیں کہ ایمرجنسی ہو گئی, رولا پی گیا, کھ نہیں جے بچنا, تباہی پی جانی ہے. اچھا اب صورتحال ذرا غور فرما لیں, پہلے یہ کیا مانگ رہے ہیں 169.452 ملین, اس کے فوراً بعد مانگ رہے ہیں جناب 221.113 ملین کہ جناب کام ود گیا, تے گہرائی بڑی ود گئی ہے, بڑا تباہی پھینڈ لگی ہے, تے جناب اس کو فوری طور پہ دیں. اس کے فوراً بعد حضور پھر مانگ رہے ہیں کہ 438.417 ملین. کیوں جی؟ تواڈے ذاتی تواڈا راج ہے, تواڈا اپنا راج ہے, جو تسی مرضی کرتے رہو, کمیٹیوں کو لفٹ ہی نہیں کروائی جائے گی. ناظرین اس ضمن میں عرض کر دوں کہ سول انجینئرنگ اور میکینیکل انجینئرنگ میں بہت فرق ہوتا ہے. اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ایک سول انجینئر تو ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کس طرح میں نے کس طرح ویلوسٹی دیکھنی ہے, کیسے گہرائی دیکھنی ہے, کیسے ریور بیہیویئر دیکھنا ہے, کیسے میں نے جو پلان ہے ہمارا ریور سروے پلان ہے اس کو مد نظر پچھلے 5 سال کا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اسٹرکچرز کو کیسے بچانا ہے, میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. کیا ایک میکینیکل انجینئر جس کا کام گیٹ صحیح کرنے یا پلمبنگ کو دیکھنا, ان چیزوں کو دیکھنا, وہ اتنے ہیوی اسٹرکچرز کو اور اتنی جو سول انجینئرنگ ہے اس کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا. اور یہ فیصلہ ناظرین سیکرٹری اریگیشن نے کرنا ہوتا ہے کہ کہاں میں نے میکینیکل انجینئر یا ایگریکلچر انجینئر لگانا ہے, کہاں میں نے سیور انجینئر لگانا ہے. یعنی امپورٹنٹ پوسٹ ہے چیف انجینئر جو ڈیسیژن کرتا ہے, جو ایسٹیمیٹ سینکشن کرتا ہے, ان کو وہاں پہ کسی کو میکینیکل انجینئر کو لگا دیا, کسی زراعت والے انجینئر کو لگا دیا, اور جو سیول انجینئر ہیں وہ ناپید, یہ کہہ رہے ہیں کہ ناپید. اتنے سارے سیول انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو نہیں, چکے سفارش نہیں ہے بھائی ان کی, جن کی سفارش ہے ان کو بہترین عہدوں کے اوپر لگایا جاتا ہے جبکہ ان کی کیپیبلٹی نہیں ہوتی. میری اس ضمن میں گورنمنٹ آف پنجاب سے
اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے سیکرٹری صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جو کیپیبل سول انجینئرز ہیں ان کو ہی سول پوسٹ پہ لگایا جائے. گورنمنٹ آف پنجاب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. ایڈمنسٹریٹو میں آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کو جس بندے کو بھی آپ کیپیبل سمجھتے ہیں وہاں پہ لگا دیں، کیونکہ اس کی تعلیم اور اس کی ٹریننگ بھی انہی شرائط پر ہوتی ہے، یعنی ایڈمنسٹریشن کی جو شرائط ہوتی ہیں اس پہ. لیکن انجینئرز ان سے ہوتے ہیں، انہوں نے ٹیکنیکلی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اب یہاں سول انجینئرنگ کو آپ میکینیکل انجینئر میں ضم کر دیتے ہیں، یعنی ضم کیا ہو رہی ہے؟ سول انجینئرنگ ضم ہو رہی ہے میکینیکل کے اندر. اور میکینیکل والوں کو کیا پتا کہ سول کیا ہوتی ہے؟ جسٹ پولز اپارٹ. میری یہ ریکویسٹ ہے. لیکن میں ایک اور بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. کیا منسٹر اریگیشن پنجاب سوئے ہوئے ہیں؟ کیا منسٹر اریگیشن پنجاب موقع پر نہیں جا سکتے؟ اگر سیکرٹری اریگیشن اتنی پین لے رہے ہیں اور وہ دوڑے بھاگے جا رہے ہیں اور وہاں پہ کمیٹیاں بھیج رہے ہیں تاکہ 48 کروڑ روپے کے فراڈ کو روکا جا سکے، یا اگر ضرورت ہے بھی تو کمیٹیاں جو فیصلہ کرتی ہیں وہ کر دیں. اب کمیٹی تو کہہ رہی ہے کہ وہاں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں، یعنی کہ جو پہ پتھر موجود ہے ریزرو سٹاک کا، وہ ڈال کے اس کو ہولڈ کیا جائے. چونکہ ایسٹریشن تو ہم کر نہیں سکتے ڈیورنگ فلڈ، اور اتنا پانی بھی نہیں ہے. 1,70,000 پانی ہے، کون سا اتنا کو قیامت آ گئی اتنا پانی. اور جو ویلوسٹی ہے وہ بھی بہت کم ہے، اتنی کوئی ویلوسٹی بھی نہیں ہے. عام نہر سے بھی بہت زیادہ کم ویلوسٹی ہے اس کی جا رہی ہے. کیا منسٹر صاحب، میاں کاظم صاحب، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ نہیں جا کے دیکھ رہے؟ میں نے تو ایک شو میں آپ کو سلام کیا تھا، سلوٹ کیا تھا کہ آپ نے کروڑوں روپے کے فراڈ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے ان کی انکوائریاں کرا کے ان کو قرار واقعی سزائیں دی. یہاں آپ نے آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ چیف منسٹر پنجاب نے آپ کو کیپیبل سمجھتے ہوئے منسٹر ایجوکیشن لگایا. منسٹر صاحب، یہ نہیں ہوتا کہ کبھی آپ نے پکڑ لیے، کبھی چپ کر کے بیٹھ گئے. چپ کرنا آپ کا کام نہیں ہے. منسٹر صاحب، آپ خود بھی جائیے، موقع پہ جا کے دیکھیے کہ کس طرح فراڈ کو سیکرٹری اریگیشن نے روکا. یعنی آپ کے نالج میں بھی تو چیزیں تھیں نا، چونکہ آپ کے تھرو ہی ہر چیز جا رہی ہوتی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے کیوں نہیں جا کے دیکھا منسٹر صاحب؟ منسٹر صاحب، آپ خود جائیے، وہاں جا کے دیکھیے کس طرح فراڈ کیے. ناظرین، اس کے بارے میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت، ایک بڑی مزیدار چیز بھی دکھانے لگا ہوں. ناظرین، جب اس ٹیم نے سائن کیے کہ یہاں ضرورت نہیں ہے کسی بھی ایمرجنسی کی، اور ایمرجنسی ہے بھی نہیں، تو وہی چیف انجینئر صاحب جو کہہ رہے تھے مجھے 48 کروڑ روپیہ چاہیے، یہاں پہ میں نے ریسٹور کرنا ہے، جبکہ یہاں پہ جو اس وقت جو فلڈ سیزن چل رہا ہے ہم ریسٹور نہیں کر سکتے، ریسٹوریشن نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کہا مجھے چاہیے. اب اسی کمیٹی کی رپورٹ کے اوپر یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا، یہ آپ کو سگنیچرز نظر آئیں گے کہ اسی کمیٹی کی رپورٹ کے اوپر خود بھی سائن کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں واقعی کوئی ایمرجنسی نہیں. ناظرین، کتنا تضاد ہے! پہلے 48 کروڑ اور پھر بعد میں کمیٹی کی رپورٹ کے اوپر سائن کر کے کہنا کہ واقعی یہاں کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. کیا ایسے افسران کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا ایسے افسران کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ سیکرٹری اریگیشن پنجاب اور منسٹر اریگیشن پنجاب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ مہربانی فرمائیں، اس کیس کو ٹیک اپ کریں، اور اس پر جو ملزمان ہیں جو یہ واقعی پلان کر رہے تھے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. ناظرین، ہماری سیاست اور عدلیہ ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہیں جہاں فیصلے عوامی مینڈیٹ سے نہیں بلکہ سیاسی مصلحت سے ہوتے ہیں. تاریخ میں فیصلے کو عدالتی سیاست کا سیاہ باب لکھے گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوالات اہم ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت کو بچانا ضروری ہے، تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں. میں ہوں نعیم خان. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.